जिस दिन साधना को मालूम हुआ कि उसके इकलौते बेटे को ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई है तो दोनों मियाँ बीवी कई दिन और रातों तक रोते रहे। उसका शौहर एक कंपनी में चंद हजार पर मुलाजिम था। वो इतनी बड़ी बीमारी का इलाज कैसे करवा सकते थे। हैदराबाद में एक छोटा सा घर उनका अपना था, लेकिन उसे बेचकर भी उनके बेटे का इलाज नहीं हो सकता था। किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि घर को बेचकर साधना का शौहर यूरोप चला जाए और वहाँ काम करे। उन्होंने घर बेच दिया, लेकिन उसके शौहर को वीज़ा न मिला। वीज़ा एजेंट ने ही मशवरा दिया कि आदमी की निस्बत औरत को वीज़ा मिलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, तो साधना ने वीज़े के लिए अप्लाई किया और उसे वीज़ा मिल गया। वो यहाँ पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, सऊदी घरानों में जाकर घरेलू काम करने लगी। घरेलू काम के लिए हर घर हफ्ते में 2 दिन उसे बुलाता और फी घंटा के हिसाब से उसे पैसे मिलते। लेडी महर के घर वो पहले पेइंग गेस्ट थी, फिर लेडी महर ने उसके हवाले सारा घर कर दिया। वो लेडी महर को भी देखती और घर को भी। इन 2 सालों में सिंगापुर के अस्पताल में आर्यान के 2 ऑपरेशन हो चुके थे। एक आखिरी ऑपरेशन होना था। फिर 3-3 माह के मेडिकल चेकअप। डॉक्टर बहुत पुरुमीद थे आर्यान की सेहतयाबी के लिए, और डॉक्टर से ज्यादा साधना खुद पुरयकीन थी। जिन घरों में वो जाती थी वो सब आर्यान की सर्जरी के लिए अलग से पैसे देते थे। लेडी महर भी। आप बहुत बहादुर हैं। अमरहा को जिस दिन सारी कहानी मालूम हुई उसकी आंखें नम हो गईं। हाँ, मैं बहादुर हूँ, इसीलिए भगवान ने मेरा इंतखाब किया है कि मैं इस मुश्किल को आसान कर दूं। मुझे अपने मुंतखब किए जाने पर खुशी है। आपका बेटा बहुत बड़ा इंसान बनेगा। मैं उससे बड़ा डॉक्टर बनाऊंगी, और अच्छा ही हुआ कि वो इस तकलीफ से गुजर रहा है। इस तरह उसे याद रहेगा कि तकलीफ से गुजरने वालों की उसे कैसे मदद करनी है और उनसे गफलत नहीं बरतनी। कुदरत के हर इक़दाम में एक गहरा राज होता है। अब कब है सर्जरी आर्यान की? 9 माह बाद। इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है, साधना ने इत्मीनान से कहा। अमरहा बहुत मुतासिर थी साधना से। जब वो पाकिस्तान में थी तो खुद को दुनिया की दुखी और मजलूम तरीन लड़की समझती थी। वो रात को पाइनएप्पल की प्लेट भर कर खाती जाती और रोती जाती। उसे लगता दुनिया में उससे ज्यादा मुश्किल और मुसीबत में कोई नहीं, उससे ज्यादा घुटन में कोई नहीं रह रहा। सबसे ज्यादा तकलीफें उसे ही मिली हैं, मिल रही हैं। सब जुल्म कुदरत ने उसी पर तोड़ डाले हैं। तो सच है कि अगर इंसान दुनिया में चल फिर कर देखे तो उसे खबर हो कि जिस दुख पर वो ऐसे वावेला मचाता है, रिहाई देता है, वो तो कोई दुख है ही नहीं। लोग तो कीड़े पड़े जख्मों के साथ भी गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं, और असल में वही इंसान भी हैं जो सर को आसमान की तरफ शिकवे के लिए नहीं, शुक्र के लिए उठाते हैं। एक ग्राहक शू स्टोर में पिछले 1 घंटे से घूम फिर रहा था, लेकिन कोई जूता उसे पसंद नहीं आ रहा था। हर बार वो काउंटर का चक्कर लगाकर जरा आगे निकल जाता और फिर से घूमकर काउंटर के पास आ जाता। अमरहा को बहुत मसरूफ थी, लेकिन उसे देख भी रही थी। मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ इस स्टोर में जूतों की ट्वीट नहीं मिलती। अमरहा उसके पास आई। अच्छा, तुमने इन्हें सिखाया नहीं ट्वीट लेना और देना? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कोई जूता पसंद नहीं आ रहा? जो अच्छा है वो महंगा है, जो महंगा नहीं वो अच्छा नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ किसी खरीदारी के मूड में आए हो। हाँ, कुछ ऐसा ही है। दांत निकालकर वो उस हकीकत के मुंकशिफ होने पर मसरूर हुआ। अच्छा देखो, हमारे स्टोर रूम में कुछ नुक्स वाले जूते रखे हैं। हम वर्कर्स चाहें तो उन्हें ले सकते हैं। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तुम मेरे साथ आकर अच्छे वाले लेकिन सस्ते वाले जूते ले सकते हो। कितनी अच्छी हो तुम, लेकिन आज नहीं, शायद कल। फिर तुम आज क्या करने आए थे यहाँ? आज पता नहीं, मैं पता करके कल बताऊंगा। घड़ी को वो देखता चला गया, जैसे मकसद पूरा हो गया। शीशे के पार से अमरहा ने उसे जाते देखा। वो हाउ डीप इन लव की धुन सीटी पर बजा रहा था और ऐसे चल रहा था जैसे रॉक स्टार अपना कामयाब शो करके घर लौट रहा हो। अगले दिन वो फिर आ गया।
लेकिन जूते लेकर फिर नहीं गया। जब वो उसे स्टोर रूम में ले गई और उसने उसका वहाँ काफी वक्त ले लिया तो ऐन वक्त पर उसे याद आ गया कि उसके पास तो काफी अच्छी हालत में 2-3 अच्छे जोड़े जूतों के हैं, फिर वो नए क्यों ले? फिर तुम यहाँ आए क्यों? वो जिद हो गई। पता नहीं, बस कभी कभी मेरी याददाश्त ऐसे ही चली जाती है। जब याददाश्त गई तो मैं आ गया, अब वापस आ गई है तो मुझे जाना होगा। पाकिस्तान में तुम जैसे लोगों को हम बावला कहते हैं। बावला? हाँ बावला। चलो जाओ, अब कितना वक्त जाया किया मेरा। जाते जाते वो फिर से रुक सा गया। मेरा ख्याल है अगर मैं एक जोड़ा जूता ले ही लूंगा तो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में उसे यकीनन देर बहस नहीं लाया जाएगा। वो फिर से जूते पहन पहन कर देखता रहा। वैसे मुझे ये ख्याल भी आ रहा है कि एक स्टूडेंट को इतना शाहखर्च नहीं होना चाहिए। ओह हाँ, याद आया, मैंने सुना है कि एशिया में लोगों के पास इतने कपड़े और जूते होते हैं कि अगर वो अपने कपड़े जूते दुनिया भर के इंसानों में तकसीम करने लगें तो हर एक को 2-2 जूते और कपड़े मिल जाएं। क्या तुम्हारे पास भी इतने ही हैं? वो गड़बड़ा गई। पता नहीं, यानी इतने ही हैं। हर वक्त तुम लोग कपड़ों और ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहते हो और फिर असल बातों पर सोचने के लिए दिमाग में और जगह ही नहीं रहती। मेरे दिमाग में भी और जगह नहीं रही तुम्हारी ऊट पटांग बातें सुन सुनकर। कंधे उचकाकर वो चला गया। बाहर बारिश हो रही थी और सड़क को पार करते वक्त फुटपाथ पर चलते उसने कम से कम 5 बार मुड़कर शीशे के उस पार काउंटर पर सर झुकाए कंप्यूटर में बिल्स की एंट्री करते अमराह को देखा। इस बार उसने सीटी की धुन बदल डाली। वो एक मशरकी धुन बजा रहा था। डेरिक आर्ट का स्टूडेंट था और उसने एक मुकामी चैनल के लिए 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और डबिंग के लिए अमराह को बुलाया था। अमराह जानती थी वो अब तक शर्मिंदा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसकी मदद करता है। 2 मिनट की डबिंग के लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए थे और मालूमात भी कि सिर्फ एक कैमरे के साथ डेरिक ने वो डॉक्यूमेंट्री बना ली थी और अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। डेरिक ने उसे अपनी पहले से बनाई गई दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई। उसे वो सब अच्छी लगी, खासकर डेरिक की कोशिश अच्छी लगी। चंद दिन सोचने के बाद उसने डेरिक से मशवरा किया। वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन से मुतालिक एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहती है ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से अपडेट रखा जाए। डेरिक को उसका ख्याल अच्छा लगा और उन दोनों ने मिलकर एडमिशन से मुतालिक एक जामिया वीडियो बना ली। डेरिक ने उसकी इंग्लिश में डबिंग की और अमराह ने उर्दू में। वीडियो उसने पाकिस्तान के चंद टीवी चैनल्स को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगी। थोड़ा वक्त लगा और जवाब आ गया। वो वीडियोस खरीदने के लिए तैयार थे पर वो बहुत ही कम पैसे दे रहे थे। उसने सोचा कि उसे कम पैसों पर ही दे देनी चाहिए, लेकिन डेरिक ने रोक दिया। कभी फैसलों में इतनी जल्दी नहीं करते। जल्दबाजी एक बड़े नुकसान का बायस बेशक न बने, लेकिन बड़े फायदे से जरूर महरूम कर देती है। मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री एक साथ मेरे पास पड़ी रही थी। कोई उसे खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। ट्रायल के लिए फिर मैंने उसे एक जर्नलिस्ट को दे दिया। उसने अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर दी। बस फिर मत पूछो, जिन चैनल्स ने इनकार किया था वो उसके राइट्स लेने के लिए तड़पने लगे। यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें अच्छी चीज चाहिए, दूसरे जिन्हें अच्छी बिकने वाली चीज चाहिए जो उन्हें फायदा दे। तुम्हें एक से इनकार हुआ है, तुम दूसरे के पास जाओ। डेरिक ने ही उसके साथ मिलकर थोड़ी बहुत रिसर्च की और इस बार उन्होंने उन पाकिस्तानी कंपनीज को वीडियोस भेजी जो स्टूडेंट वीजा का काम करते थे। उन्हें एक दूसरे दर्जे की वीजा कंपनी ने हाँ कह दी और निस्बतन अच्छी रकम ऑफर की। अमराह ने हाँ कह दी। ये हाँ अच्छी रही क्योंकि उसी कंपनी ने चंद और 1-1, 2-2 मिनट की वीडियोस के लिए अमराह से बात की। उन्हें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के चंद दूसरे डिपार्टमेंट्स की तफसीलात चाहिए थी जो वो अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते। अमराह और डेरिक ने वो भी बनाकर भेज दी। अमराह को अच्छा खासा फायदा हुआ था। अमराह खुश थी कि उसने
ایک نیا کام سیکھ لیا ہے جو اسے فائدہ دے رہا ہے۔ اس کی کفایت کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا اور فضول خرچی کا نہ ہونے کے برابر۔ سردیاں آ چکی تھی تو اس نے اپنے لیے صرف گرم کوٹ لیا تھا۔ جو گرم کوٹ وہ پاکستان سے لائی تھی وہ یہاں بیکار تھے۔ یہاں کی سردی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ رات کا ایک دن دادا کا فون آیا، اسے وہ کافی پریشان لگے۔ پریشان نہ ہونا امرا، دھیان سے سنو، تمہارے بابا ہسپتال میں ہیں۔ پوری اعظم مارکیٹ میں آگ لگی تھی، بس باجد خود کو سنبھال نہیں سکا۔ کیا ہوا دادا؟ وہ چلا اٹھی۔ وہ ٹھیک ہے، سینے میں درد ہوا تھا اس کے۔ میری بات کروائیں، ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، تم دعا کرو۔ وہ شٹر کاک کا بیرونی دروازہ کھول کر کھلے آسمان تلے آ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، ایسے جیسے دنیا کی ہر چیز اسے اپنے دباؤ سے مار ڈالے گی۔ پاکستان میں سب ٹھیک ہے امرا؟ سادنا اس کے پیچھے آئی۔ میرے بابا ہسپتال میں ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ مایوس سی سادنا کو دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو، ہاں میں نے خود بھی لوگوں کو ایسی جھوٹی تسلیاں کئی بار دی ہیں۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ 2 دن پہلے تم مجھے کہہ رہی تھی کہ تم شیر جوان ہو۔ میرے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ یہ گھبراہٹ نہیں، مایوسی ہے۔ تمہیں تو دعا کرنی چاہیے، خود کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کا حال احوال لو۔ اس نے سر ہلایا اور آنسو پوچھے اور پاکستان فون کیا۔ دادا اس کے مختلف ڈاکٹر سے بات کرواتے رہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد بابا کو ہوش آ گیا اور 2 دن بعد وہ گھر چلے گئے۔ اسٹور میں موجود لاکھوں مالیت کے قالین جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ بابا کے سینے میں تکلیف کیوں نہ اٹھتی، کاروبار کے نام پر وہ کنگال ہو چکے تھے۔ پاکستان میں سب بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، اور مانچسٹر میں وہ تندی سے ان معاملات کا حل نکالنے میں مصروف تھی۔ واجد سود پر قرض لے رہا ہے، دادا نے فون پر بتایا۔ سود پر؟ اسے دھچکا لگا۔ ہاں، میری کوئی بات نہیں سن رہا، بنا سود کے قرض کہیں سے نہیں مل رہا۔ سود حرام ہے دادا، اسے دکھ ہوا جان کر۔ یاد ہے مجھے اور واجد کو بھی یاد دلایا ہے، کہتا ہے سود نہیں ہے، بس وہ قرض پر منافع لیں گے۔ دادا آپ دیدہ ہو گئے، یا وہ گھر بیچے گا یا قرض لے گا، ورنہ کاروبار کیسے چلائے گا؟ بابا سے کہیے گا قرض نہ لیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ دادا حیران ہوئے۔ کیوں، بہت کچھ کر سکتی ہوں میں۔ اگر ایک مشکل آتی ہے تو 100 حل بھی ساتھ لاتی ہے دادا۔ اس نے اب تک کی اپنی جمع کی گئی تنخواہ اور ڈاکومنٹری سے ملنے والے پیسے بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے لیڈی مہر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک چیک کاٹ دیا۔ وہ حیران چیک دیکھتی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ لیڈی مہر اسے مشورہ دیں گی کہ ایسے کر لو یا ویسے کر لو، لیکن انہوں نے مناسب رقم کا ایک چیک اسے لکھ دیا۔ یہ قرض ہے، انہوں نے اسے یاد دلایا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلا دیا۔ تمہیں معلوم ہے امرا کہ میں تمہیں اور تم جیسی کئی لڑکیوں کو یہاں مفت بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میں نہیں کرتی ایسا۔ اگر ایسا کیا میں نے تو تمہیں بیکار اور ناکارہ بنا دوں گی۔ میرا ایک بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے اسے کوشش اور مسلسل کوشش کرتے رہنا سکھایا ہے۔ میں اپنے بچوں کو اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بنے دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایسا انسان بننے کے لیے انہیں ایک شاہانہ نہیں، محنت سے بھرپور زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہیں صفر ہونا پڑے گا تاکہ وہ صفر کے آگے اعداد لکھ کر اپنے نمبر بڑھا سکیں۔ میرے بابا ایک کسان تھے، اسکاٹ لینڈ میں ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، محلوں میں زندگی گزارنے والے بدقسمت ترین لوگ ہیں کیونکہ وہ نکارہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مٹی سے اٹے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے ہیں، خوش قسمت تو ہم ہیں کیونکہ ہم کارآمد ہیں۔ زندگی ہم میں سانس لیتی ہے، زندگی ہم میں دھڑکتی ہے۔ میں یہ رقم تمہیں ویسے بھی دے سکتی ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن
یہ قرض اس لیے ہے تاکہ اسے واپس کرنے کے لیے تم خود کو کارآمد بناؤ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے چیک بھی بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا۔ بابا کا فوراً فون آیا، امرا اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنے پیسے میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے لیے ہیں اور کچھ میرے اپنے جمع کیے گئے ہیں۔ تم نے کیسے جمع کیے؟ دادا کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں جاب کرتی ہے، اور یہ بھی کسی نے معلوم نہیں کرنا چاہا تھا کہ وہ اپنے اخراجات کیسے پورے کرتی ہے۔ میں جاب کرتی ہوں بابا۔ جاب؟ تم کام کرتی ہو وہاں؟ تم نے تو کبھی پاکستان میں چھوٹی سی بھی جاب نہیں کی۔ نہیں کی، غلطی کی، اب کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ بابا آپ دیدہ ہو گئے۔ زندگی میں پہلی بار اس کے لیے، امرا تم کب اتنی سمجھدار ہو گئی؟ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے فرصت نہیں ہے اور تم نے مجھے وہاں سے لاکھوں بھیج دیے۔ میں نے تو تمہیں وہاں جانے کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے اس لیے فرصت نہیں ہے بابا کیونکہ آپ نے انہیں کھیل کود میں مصروف رکھا ہے۔ ان پر سختی کریں۔ تمہارے دادا نے کہا تم وہاں بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے یقین آ رہا ہے کہ واقعی تم بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں؟ بابا کی یہ بات مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی اور وہ آپ دیدہ سی ہو گئی اور بابا سے کہنا سکی کہ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو وہ کل پرزے بناتے ہیں، جو زندگی کی گاڑی میں شان سے فٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑی چکا چک دوڑتی چلی جاتی ہے، اور اگر والدین انہی پرزوں کو کند کر دیں تو زندگی کی گاڑی جام ہو کر بند ہو جاتی ہے اور بہرحال اس کا ذمہ پہلے سربراہ پر آتا ہے کیونکہ نومولود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بس بابا اپنا خیال رکھیں، میرے لیے بس یہی کر دیں۔